Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih ya kepada Mbak Leoni dan juga, oh semuanya sudah hadir ya. Mbak Lea dan Mbak Kezia ya yang sudah hadir tentunya. Nah, pada pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali ya semuanya untuk pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan masuk ke pertemuan keempat. Itu temanya mengenai Orientierung und Bewegung ya. Itu tujuan dan juga pergerakan. Nah, jadi orientasi dan pergerakan ya. Nah, di sini seperti biasa kita akan membaca beberapa ungkapan dasar terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke materi kita ya. Silakan didengarkan terlebih dahulu ya. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Ja, das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, yang pertama dari Mbak Leoni dulu. Boleh coba? Okay. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, sehr gut. Ya. Berikutnya yang kedua, silakan Mbak Lea. Becker. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Hang ya, jangan hang ya. Itu A Oh, umlaut kan? oh ja. Die Lampe hängt über Hang. dem hängt, Oke. hängt über dem Bett. Oke. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, good. Dankeschön ya. Terakhir Mbak Kezia, silakan. Okay. Das Auto steht vor dem Haus. Der Park ist neben der Schule. Das Buch liegt auf dem Tisch. Die Lampe hängt über dem Bett. Das Fahrrad steht zwischen den Autos. Ich warte an der Bushaltestelle. Wir sitzen unter dem Baum. Das Kino ist hinter der Bank. Oke, good. Dankeschön ya. Nah, sini dia bilang pertama ada tadi, itu das Auto steht vor. Nah, vor-nya di depan ya. Itu mobil tersebut berada di depan apa? Yaitu dem Haus ya. Nah, maka di sini setelah kata vor diikuti oleh kasusnya adalah datif ya. Nah, karena house adalah neutrum, maka menjadi dem Haus ya. Nah, ini preposisi yang kedua ya. Kalau kemarin kan di pertemuan yang dulu kita sudah membahas juga kan preposisi akusatif. Nah, ini preposisi yang datif ya. Nah, lalu ada der Park ist neben der Schule. Juga sama ya, bahwasanya taman berada di mana? Yaitu di samping ataupun di sebelah sekolah. Das Buch liegt auf dem Tisch. Bahwasanya buku berada di mana? Auf, berarti di atas. Yaitu apa? Di atas meja. Lalu di lampu hang, über dem Bett. Bahwasanya lampu tergantung. Yaitu di mana? Ya di atas tempat tidur ya. Jadi über itu sama seperti above kalau bahasa Inggrisnya ya. Lalu das Fahrrad steht zwischen den Autos. Sepeda itu berada di antara mobil-mobil. Ich warte an der Bushaltestelle.
Saya menunggu di halte bus. Lalu wir sitzen unter dem Baum. Kami duduk ya, yaitu di mana? Di bawah pohon. Lalu das Kino ist hinter der Bank. Bahwasanya bioskopnya ada di mana? Yaitu hinter berarti di belakang bank. Nah, gitu ya. Jadi beberapa preposisi yang ada di sini ini adalah preposisi datif ya, di mana setelah preposisi ini maka yang mengikutinya adalah bentuk datif. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya ya, teman-teman semuanya ya. Nah, lalu di situ ada die Post is in dem Gebäude, der Zug fährt auf dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, coba baca kembali ya. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt aus dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, yang pertama dari Mbak Kezia duluan ya. Silakan. Okay. Oke. Die Post ist in dem Gebäude. Der Zug fährt aus dem Bahnhof. Der Schlüssel ist in der Tasche. Ich wohne bei meinen Eltern. Die Katze schläft auf dem Sofa. Wir treffen uns vor dem Kino. Der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, good. Dankeschön ya. Next, Mbak Lea, silakan. Die Post ist in dem Gebäude, Gebäude. der Zug fährt, apa tadi? Der Zug Fährt. fährt, der Zug fährt aus dem Bahnhof. Der Schlüssel ist in der Tasche. Ich wohne bei meinen Eltern. Die Katze schläft auf dem Sofa. Wir treffen uns vor dem Kino. Der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke. Terakhir, silakan, Mbak Leonie. Okay. Die Post ist in dem Gebäude, der Zug fährt aus dem Bahnhof, der Schlüssel ist in der Tasche, ich wohne bei meinen Eltern, die Katze schläft auf dem Sofa, wir treffen uns vor dem Kino, der Supermarkt ist in der Nähe des Parks. Oke, sehr gut. Dankeschön ya semuanya. Nah, di situ yang pertama dibilang di Post is in dem Gebäude. Bahwasannya kantor pos itu berada di mana? Yaitu di dalam gedung tersebut ya. Lalu der Zug yaitu kereta, yaitu aus dem Bahnhof ya, fährt auf den Bahnhof ya, bahwasanya kereta berangkat dari stasiun. Lalu der Schlüssel, kunci itu berada di dalam apa? In der Tasche, berarti di dalam tas. Lalu ich wohne bei meinen Eltern, saya tinggal dengan orang tua saya. Lalu die Katze schläft auf dem Sofa, kucing itu tidur di atas sofa ya. Lalu wir treffen uns vor dem Kino, kami bertemu di depan bioskop. Dan terakhir der Supermarkt ist in der Nähe des Parks ya, bahwasanya supermarket berada di dekat taman gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari preposisinya ya, tapi tidak semuanya nih ya. Seperti in, ini dia bukan preposisi datif ya. Ini contohnya aja ya. Nah, jadi preposisinya itu ada beberapa yang ada di sini ya. Dulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, mungkin ada pertanyaan dulu. Mar, izin tanya, untuk yang Ya. terakhir itu kan in der Nähe des Parks. Mhm. Des Parks itu dia preposisi dari apa? Oke, nah ini kalau yang in der Nähe des Parks ini bukan preposisi lagi nih ya, tapi dia posisinya ya lebih pada bentuk kalimatnya ini adalah kalimat genitif. Nah, ini kasus keempat, ini nanti di A2 baru dipelajari. Penggunaan dari genitif ini.
Nah, berarti di dekat taman. Nah, jadi yang ada di dekatnya ataupun kepunyaannya biasanya gitu. Jadi misalkan kayak kalau di bahasa Inggris itu sama genitif juga kan, yaitu berarti kalau di bahasa kalau di bahasa Inggris ini nggak bisa ya, in the near park kalau bahasa Inggris kan. Tapi kalau di bahasa Jerman ya der Nähe, karena Nähe itu termasuk kata benda. Jadi saat ada dua kata benda bertemu ya, nah maka yang di dekatnya itu apa? Yaitu tamannya. Berarti dia Nähe, nah taman karena dia maskulinum sehingga bentuk datifnya itu dia berubah menjadi des dengan menambahkan s pada Oh, akhirannya. Gitu. Ini kasus datif namanya kalau di bahasa Jerman. nanti di A2 ya Herin belajar. Iya, benar sekali. Ini kasus Oke, keempat sebenarnya kan kasus baiklah. itu kan ada empat ya. Ada nominatif, akusatif, datif. Nah ini kasus terakhir yaitu genitif. Nanti di A2 itu bakal banyak belajar mengenai genetik juga kan ya, Her? Genitif ada, tapi nggak yang Atau banyak. enggak Mm-mm. sebanyak? Oh, Genitifnya itu oke, kan oke. sebenarnya pada hakikatnya kan nggak terlalu berat sebenarnya. Jadi kalau di A2 itu banyaknya itu nanti relatif yang lumayan susah itu. Relatif, kemudian comparison, perbandingan kan, comparing and between something gitu kan. Nah, itu sih kalau yang di A2 itu lebih fokusnya. Tapi memang banyaknya relatif yang sering kesulitan di siswa yang belajar sama saya. Berapa siswa tuh selalu ngeluhnya di relatif itu yang susah. Gitu. Oke, baiklah, Her. Oke, Baiklah, Her. oke, Bita. Oke, ada lagi yang lain? Ayah siap? Nah, oke deh. Kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Nah, di sini kita akan belajar mengenai preposisi ya, teman-teman ya. Nah, preposisinya ini kalau kemarin kan di level A1.1 kita kan sudah pernah membahas juga ya preposisi ini. Tapi preposisinya kemarin kan itu hanya preposisi yang berhubungan dengan akusatif saja ya. Kemarin kan ada, kalau masih ingat ya, itu ada aus, kok aus, datif. Ada apa aja, bis ya. Kemudian ada durch, gegen, ada ohne, lalu ada lalu ada für, dan juga entlang. Nah, ini kan waktu kita belajar di akusatif sebelumnya, ya, preposisinya. Nah, ini jadi kalau misalkan ada kata benda yang diikuti, ya, yang berada di setelah kata preposisi ini, ya, maka dia akan menjadi apa? Dia akan menjadi akusatif bendanya, ya, yang berubah kan hanya pada kata benda maskulin saja ya, yang menjadi den kan, ataupun menjadi einen. Nah, sedangkan sekarang ini bentuknya yang datifnya. Nah, jadi di sini ada apa aja? Nah, ini kan kita bahas satu persatu nanti ya. Nah, karena dia memiliki persamaan. Kalau di akusatif kemarin kan dia beda-beda ya. Nah, kalau di sini ada beberapa persamaan. Nah, seperti halnya contoh, ini saya warnain aja ya, lebih enak. Nah, antara aus dan juga von. Nah, itu kan artinya dari. Ataupun yang sama lagi di sini yaitu ada nach, juga zu. Un juga yang sama lagi nih. Warna apa lagi nih? Biru lah ya. Nah, yaitu antara by dan juga mid. Nah, kecuali side aja yang beda di situ kan. Nah, jadi kan mirip-mirip nih. Yang pertama ada aus. Nah, kita bahas satu persatu ya. Aus ini dari ya tuh. Yaitu dalam apa ya, dia berada di dalam apa? Nah, dia dikeluarkan tuh dari mana gitu. Jadi menunjukkan asal ya dari dalam suatu tempat atau bahan atau negara. Nah, seperti halnya kan kita bilang misalkan saya berasal dari Indonesia, ich komme aus Indonesien. Nah, kayaknya aus karena berasal dari mana? Komme aus ya. Nah, seperti contoh di sini kan der Zug fährt aus dem Bahnhof. Bahwasanya kereta berasal ataupun keretanya berangkat ataupun keretanya keluar dari mana? Yaitu stasiun. Karena stasiun ini adalah maskulin ya, der Bahnhof. Maka di sini dia berubah menjadi dem karena kan kasusnya tadi datif. Tuh ya. Nah, sedangkan yang von. Nah, kalau von ini juga dari kan artinya. Tapi dia menunjukkan asal, yaitu asalnya kepemilikan. Siapa yang beri, siapa yang punya gitu ya. Nah, ataupun sumbernya dari mana. Jadi gitu ya. Asalnya itu secara umum ya, bukan seperti dari yang aus tadi. Oke, contoh di sini kan ada das Geschenk ist Bond meiner Mutter. Nah, ini kan kata ganti kepemilikannya ataupun ininya ya, apa namanya, posesifnya ya.
jadinya minor karena mucak itu adalah femininum kan, jadi dia menjadi minor karena kasusnya tadi kan masih datif ya. Jadi von minor mucak bahwasanya hadiah tersebut dari ibu saya. Nah, gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya di sini ada by. Nah, kalau by ini artinya apa? Ya biasanya dengan ataupun di. Nah, di-nya di mana? Ya menunjukkan keberadaan dekat seseorang ataupun di dekat tempat ataupun institusi. Misalkan lagi berada di mana nih? Misalkan di dekat kampus. Nah, boleh aja nih by Universität. Tuh. Nah, jadi di sini posisinya misalkan ya ich wohne bei meinen Eltern. Kenapa jadinya meinen? Karena kan tadi ya kasusnya datif, Eltern itu kan jamak. Kayaknya jadinya mainan kan perubahannya. Ya, yang artinya orang tua saya. Kan saya tinggal bersama orang tua saya. Ataupun dengan orang tua saya. Berarti di tempat orang gitu kan. Di lokasi orang tuanya. Nah, kan sedang meet. Ya, kalau meet ini artinya dengan. Jadi menunjukkan kebersamaan ya. Ataupun sebagai apa? Dia menunjukkan lagi dengan sesuatu gitu. Nah, misalkan dengan ibu, dengan ayah. Boleh dengan. Ataupun dengan apa di sini lagi nih? Nah, ini kayak contohnya, ich fahre mit dem Fahrrad. Saya pergi dengan sepeda. Karena Fahrrad itu adalah Neutrum, sehingga dia berubah juga sama dem kan. Ya, jadi mit dem Fahrrad. Nah, baru nih ada kekhususan nih antara dua ini nih. Ada nach dan juga zu. Nah, ya, tidak dibahas semua kan. Nah, kecuali nah dan su nih. Nah, ini harus ketentuannya nih. Jadi kalau nach dan su ini artinya sama-sama ke kan. Yang membedakannya apa ke-nya ini? Nah, kalau nah digunakan ke-nya itu untuk menunjukkan arah tempat tertentu, ya, misalkan seperti ke negara, ke kota, ya, ataupun artikel bendanya itu tidak ada, ya, tidak disebutkan. Kita pakainya via fahren, nah Berlin. Nah, berarti saya pergi ke Berlin. Nah, ini kan tujuannya ke suatu kota. Nah, sedangkan su, kalau ke-nya itu, ya, dia tidak menunjukkan tempat ataupun dia tidak menunjukkan arah apa namanya kota negara tadi, ya, tapi lebih ke orang ataupun ke suatu tempat ataupun institusi. Nah, biasanya yang lebih dekat yang bisa dijangkau tempat-tempatnya kan. Dari sini ich gehe zu meinem Freund. Maksudnya saya pergi ke rumah teman saya ya. Jadi meinem Freund-nya ini walaupun nggak ada kata Hause, jadi maksudnya dia pergi ke tempat temannya gitu. Nah, sedangkan yang lain, nah itu artinya setelah, sedangkan zu itu artinya juga kepada. Gitu. Baru yang terakhir di sini ada Zeit. Nah, Zeit ini artinya sejak. Nah, biasanya menunjukkan awal waktu ya dikerjakan sampai dengan sekarang. Sebagai contoh di sini er wohnt seit einem Jahr hier. Dia tinggal di sini sejak kapan? Yaitu sejak setahun. Itu kira-kira. Oke, sampai di sini semuanya. Yuk, silakan ada pertanyaan. Her izin tanya. Iya boleh. Tadi kalau nah itu berarti dia bisa dipakai kalau misalnya tidak ada keterangan artikelnya. Mm-mm. Oh, oke. Kayak nama kota Ada atau contoh negara lainnya kan? nggak ya? Oh iya, Boleh. soalnya kota sama negara nggak ada ininya ya, Mm-mm. nggak ada Iya. artikelnya. Makanya bisa pakai Mm-mm. nah. Iya, benar sekali. Karena kan negara kan Oh, sebagian ya, seperti United States, Swiss, baru tuh biasanya kan ada ya. oh. Kalaupun misalkan contoh nih yang sering saya dulu ya, ich fliege misalkan, berarti saya terbang kemana? Misalkan nach Deutschland. Nah, jadi gitu. Jadi saya terbang ataupun saya pergi gitu kan. Nah, ataupun terkadang juga ada yang biasa pakainya ich gehe nach Hause. Nah, ini pengecualian nih biasanya. Jadi walaupun dia bukan ke negara, nah kenapa nggak pakai zu Hause? Karena nanti kalau misalkan ich gehe zu Hause, nah itu nggak ada. Yang ada tuh ich bin zu Hause nanti jadinya. Saya berada di rumah. Nah, jadi kalau pakai zu plus Hause itu nanti artinya jadinya saya berada di rumah. Gitu kira-kira. Berarti ada pengecualiannya juga ya, Her? Mm-mm. Tapi nggak yang banyak gitu kan biasanya. Jadi pas kita mau pulangnya, jadi kan tadi kan seperti saya bilang kan, nah itu kan dia memiliki apa ya, itu ke tempat tertentu yang memang sudah jelas pastinya gitu. Nah, itu juga boleh tuh ya, salah satunya Hause ini yang menunjukkan ya udah kan pulang gitu kan. Kalau misalkan bahasa Inggris kan go home gitu kan, udah jadi satu kesatuan gitu.
Nggak boleh di situ pakainya zu. Kalau misalkan saya mau pulang ke rumah. Tapi kalau saya di rumah baru pakainya zu tadi. Saya berada di rumah gitu. Jadi putus ini. Jadi gitu ya. Mungkin ada lagi mau Gitu, ditanya? Her. Sama mau nanya, Her, kalau tadi kan Zaid itu dia cuma untuk menunjukkan sejak aja kan. Iya. Sejak itu maksudnya kayak waktu gitu ya? Iya. Jadi sama seperti halnya kalau bahasa Inggris itu since gitu. Oh. Sejak kapan? Mhm. Misalkan seperti halnya kan sering tuh ya kalau misalkan sering itu kalau kalau saya biasanya ngobrol sama teman ya. Misalkan dia nanyain gitu kan, seit wann ya, lernst du Deutsch gitu kan. Seit wann gitu kan. Sejak kapan? Nah, ataupun misalkan sejak kapan kamu tinggal di Jerman misalkan, seit wann wohnst du in Deutschland? Oh, bisa pakai Zaid ya? Iya, jadi kan sejak itu tadi kan sejak kapan gitu. Seit wann Oh, wohnst du oke, in oke. Deutschland gitu kan. Ataupun boleh juga seringnya kalau misalkan mau bilang kan ich lerne misalkan. Nah, ini kayak Mbak kan belajar sama saya udah berapa lama nih misalkan. Boleh aja di ich lerne Deutsch Mhm. ya. Dengan siapa? Yaitu mit ya Jeffrey misalkan gitu kan. Sejak. Mhm. Nah, sejak bulan apa? Misalkan Desember. Oh, baru tahu sih, Her, untuk penggunaan Zaid ini. Oh gitu. Maksudnya kalau dibuat jadi kalimat bisa kayak gitu. Iya, Boleh. ilmu baru ini. Oke, siap. Nah, juga ada satu lagi nih Oke, untuk baiklah. ada satu tambahan lagi sebenarnya juga Gimana yaitu tuh? untuk su. Nah, ini penting nih ya. Karena kalau su biasanya sering ketemu kan ada su plus dem. Nah, itu jangan dibuat su dem ya. Lebih enak itu langsung disingkat aja boleh jadi sum. Nah, makanya biasanya ada sum Mhm. Bahnhof ke stasiun misalkan gitu. Nah, ataupun su plus der. Nah, kalau bendanya feminin kan berarti jadinya sur. Mhm. Nah, dan satu lagi juga ada von. Berarti, Kalau ya oh, ada lagi ya? ada von. Kalau Oh von, iya, Won ya, bener-bener. kalau ketemu dem tapi dia kalau kalau ketemu der nggak jadi for ya. Kalau ketemu dem aja yang menjadi vom. Won. Mm-mm. Oh, tapi kalau untuk penggunaannya zoo plus them atau there itu kan juga harus dilihat dari kata kerjanya kan, Her. Dia masuk artikelnya apa. Ya, Kalau bukan yang kata form kerjanya, ini, kata bendanya berarti. oh iya, ya ampun. Iya, Jadi kata kalau bendanya. bendanya maskulin atau neutrum, berarti pakainya kan sum. Mhm. Kalau bendanya itu feminin, berarti pakainya zur. Jadi misalkan kan ich Mhm. gehe zur Schule. Misalkan. Jadi kan ich gehe zur Schule. Kenapa? Karena Schule itu kan feminin kan. Schüler, Mhm. Schule. Oke, baiklah. Mm-mm. Ini banyak nih catatanku kalau gitu. Makasih banyak ya, Her. Oke, baik, sama-sama. Oke, jadi gitu ya, teman-teman semuanya ya. Ini adalah bagian-bagian dari preposisi ini ya. Jadi hati-hati ya. Seperti saya bilang tadi, karena memang artinya mirip-mirip ya. Bukan mirip lagi, tapi artinya sama. Tapi kan memang secara maknanya ataupun secara penggunaannya kan sangat berbeda ya. Oke, sekarang kita coba lanjutkan dulu ya teman-teman ya untuk bagian berikutnya. Nah, di sini saya lihatkan contoh-contohnya dulu ya. Yang pertama contohnya ada Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Bahwasanya saya pergi ya, yaitu bersama siapa? Mit meinem Freund ya. Itu dengan teman saya. Ya, karena temannya itu maskulin, makanya jadi meinem ya. Di Ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Oke, saya pergi bersama teman ke bioskop. Lalu, nah ini tadi ya, ada penggunaan kata nach. Nah, di sini nach dem Essen, setelah makan, gehen wir spazieren. Yaitu kami pergi jalan-jalan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai nahnya di depan, gini juga boleh kan? Ataupun mau dibalikin dia di tengah, seperti dari tadi kan? Nah, berarti tinggal disesuaikan ya. Bahwasanya berarti jadinya apa? Berarti jadinya via, ya, gehen, gehen, nach dem Essen, spazieren.
Bahwasanya apa? Berarti kami pergi jalan-jalan, yaitu setelah makan. Nah, kenapa spasirannya tetap di terakhir? Karena kan di sini kan sudah ada kata kerja gehen, ya kan? Gitu. Lalu seterusnya di sini Ivone by meinen Eltern. Nah, tadi kan pakai by diikuti oleh apa ya? Karena orang tuanya di situ jamak kan, maka menjadi meinen ya. Jadi saya tinggal dengan orang tua saya. Ataupun seit. Nah, ini tadi ya, seit einem Jahr lerne ich Deutsch ya. Sejak setahun yang lalu berarti ya, saya belajar bahasa Jerman. Ataupun ich lerne Deutsch seit einem Jahr. Nah, tinggal di posisinya aja kebalikannya lagi ya. Kemudian das Geschenk, ya tadi ya, ist von meiner Schwester. Nah, tapi kalau misalkan dari saudara perempuan aja langsung, ya boleh aja jadi vor Schwester. Itu tadi kan, contohnya yang saya bilang tadi, karena kalau von ketemu dengan der, maka menjadi vor kan, jadi vor Schwester. Ya, hadiah tersebut dari saudara perempuan. Baru yang seterusnya, ini, oh udah habis. Ini soal-soalnya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita mulai latihan kita. Kalau aku masih aman ya, Her. Oke deh, siap. Oke, kalau masih aman, mungkin kita akan lanjutkan ke latihan ya, teman-teman ya. Mending teman-teman yang lain kalau mau tanya, tanyain aja juga ya. Langsung tanyain aja gitu ya. Nah, di sini yang pertama, nah ini kan contohnya tadi udah ada di kalimat yang saya buatin tadi ya. Nah, di sini kan ada ins ich mit Kino gehe Freund meinem. Jadi, dia adalah ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Ya. Nah, jadi di sini preposisinya ada mit, makanya ketemu dengan meinem dirinya di situ kan. Nah, kasusnya adalah itu dia. Sekarang saya bagi-bagi lagi nih ya. Nah, dari yang warna merah pertama saya minta dari Mbak Kezia. Satu, dua, tiga, empat. Lalu yang kuning di sini Mbak Lea. Lima, enam, tujuh. Dan terakhir yang berwarna hijau. Ini untuk Mbak Leoni. Oke, silakan ya. Boleh coba dicari jawabannya. Kalau sudah ketemu jawabannya silakan boleh coba dijawab ya teman-teman ya. Her, boleh minta sekali lagi tuh contohnya yang di atas tadi gimana kalimatnya? Oke. Nah, di sini kan kalimatnya tinggal disusun ya. Kalau di situ kan kelihatan ya. Pertama, siapa dulu subjeknya kita cari. Ya, karena ich di sini kan subjeknya. Kemudian setelah kata ke subjek berarti cari apa? Yaitu kata kerjanya, kan? Nah, kata kerjanya mana di sini? Ya, dari ich ini kata kerjanya jelas gehe kan? Nah, saya pergi. Perginya dengan siapa? Nah, di sini ada preposisinya. Nah, berarti masukin preposisinya dulu, ya, yaitu mit. Nah, dengan siapa? Dengan mit berarti yang mengikutinya harus bentuknya datif. Datifnya di sini mana? Ada meinem di sini kan? Mainemnya berarti meinem Freund, teman kan? Nah, berarti noun-nya ataupun ininya ya, kata bendanya ya. Nah, kemana dia pergi? Yaitu ins Kino. Nah, baru keterangan tempatnya. Gitu. Ya, susunannya jadi ich gehe mit meinem Freund ins Kino. Gitu. Jadi tinggal disesuaikan ataupun diletakkan posisinya aja sesuai tadi susunannya. Yang penting kata kerja itu wajib di tempat kedua. Oke, gitu ya. Coba dulu aja ya. Nggak apa-apa ya. Kalau salah berarti kan itu kan namanya masih belajar kan. Ya.
Oke, bisa? Aku daher. Oke, silakan. Nomor 2, we gehen nach dem Essen spazieren atau enggak nach dem Essen gehen wir spazieren. Oke, yang tadi ya. Terus nomor 3, ich wohne bei meinen Eltern. Oke, terakhir. Terakhir, ich lerne Deutsch seit einem Jahr atau enggak bisa seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Oke, benar ya. Jadi Isliane ataupun tadi side Eh, einem Jahr ya. Oke, ini masih ya, contoh-contoh tadi ya. Oke, saya good. Yang ya, question ya. ya. Aku udah Her. Oke, siap. Boleh coba duluan deh. Mhm. Iya. Nama ah itu er is seit einem Jahr bei einem Arzt. Benar nggak tuh Her? Oke, ya is. Er is seit einem Jahr bei einem Arzt. Oke, boleh ya. Jadi bahwasanya dia tuh sudah 1 tahun ya. Und er ist bei Arzt seit einem Jahr gitu ya. Seit einem. Oh, oke. Oke, Oke, kemudian terus yang nama Noin itu Das Buch ist von dem Lehrer. oke, das Buch ist von dem Lehrer ya. Oke, good. Itu buku Mm-mm. tersebut berasal dari guru tersebut Dan ya. ya, well. Dan yang terakhir itu nomor Zen. Wir fahren nach den Urlaub in die Stadt. Oke, wir fahren nach dem Urlaub in die Stadt ya. Hmm, ya. Good, danke schön ya. Saya Her. Oke, siap, Mbak Lea, silakan. Yang nomor 5, das meine, das meine Geschenk ist von Schwester. Oke, nah dikit lagi tuh ya, das Geschenk ya, langsung aja ya. Is von meiner Schwester ya. Das Ya hadiah, Geschenk. hadiahnya berasal dari saudara perempuan saya, dibilang ya. Yang 6, ich fahre mit zur Schule dem Bus. Oke, ich fahre mit dem Bus zur Schule boleh juga ya, sama aja ya, mau pakai ich fahre zur Schule mit dem Bus ataupun ich fahre mit dem Bus zur Schule ya. Karena di sini dua-duanya menggunakan datif ya. Karena kan yang satu pakai mit, yang satu lagi pakai zu tadi ya. Jadi boleh aja kan posisinya di situ yaitu mit dem Bus ya. Sorry warnanya hijau. Mit dem Bus ataupun zur Schule ya. Oke, yang terakhir Uns treffen wir dem in Park. ya, wir treffen uns in dem Park ya. Oke, ya good. Question ya semuanya. Jadi udah benar ya semuanya tadi ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau memang belum ada, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Dan question ya untuk Aman jawabannya. ya. Ya, siap. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Di sini kita akan berlatih mendengarkan, yaitu Verstehen von Anweisungen zur Orientierung in der Stadt. Memahami petunjuk untuk menemukan jalan di sekitaran kota nih ya. Nah,
Di sini yang pertama dia bilang der Supermarkt ist auf der rechten Seite. Nah, jadi auf-nya di sini bukan hanya untuk di atas ya. Jadi auf itu sama seperti on kan di bahasa Inggris kan. Jadi on the right side gitu ya, di sisi sebelah kanan gitu ya. The supermarket is on the right side ya. Maksudnya supermarket itu berada di sisi sebelah kanan nomor satu ya. Jadi Seite itu adalah side ya ataupun sisi ya. Lalu di pos is neben der Bank, bahwasanya kantor pos itu berada di samping bank. Lalu man muss an einer Kreuzung abbiegen. Nah, ingat kemarin ya di pertemuan sebelum dulu ya, abbiegen itu artinya belok ya. Berarti orang harus belok ya. Itu di mana? An einer Kreuzung, di sebuah persimpangan. Lalu di pos is hinter dem Supermarkt, bahwasanya kantor pos itu berada di belakang supermarket. Dan terakhir di bank is neben der pos. Nah, ini kebalikannya ya, yaitu bank berada di samping pos. Ya, ya ada pertanyaan dulu mungkin dari kosakatanya sebelum kita lanjut audionya. Teman ya, silakan didengarkan audionya ya teman-teman ya. Untuk audio yang pertama. Belum, Her. Ya, oh tadi karena keluar tadi kayaknya nih. Oh iya, maaf. Kita ulang ya. Kita putar audionya yang pertama buat ini. Sorry, maaf ya. Ya, silakan didengarkan audionya ya. Audio 1. Gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Die Post ist genau gegenüber dem Supermarkt, direkt neben der Bank. Oh, Her, Nah, ya, izin ini audionya memang mati ya? tadi udah diputar Soalnya sekali kan? tadi cuma denger sepiltum. Oh, enggak ada. Yang Oh, terakhirnya nggak denger sih, Her. Cuma berapa kalimat oh, aja. coba saya ulang lagi ya. Oke, Her. Audio 1. Gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Die Post ist genau gegenüber dem Supermarkt, direkt neben der Bank. Dengar semua nggak? Udah, Her. Oke, silakan ditandai dulu ya. Sebelum kita putar kembali audionya untuk yang kedua kalinya ya. Oke, sekali lagi ya. Silakan didengarkan audio yang pertama ini ya. Audio 1. Gehen Sie geradeaus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Dann biegen Sie rechts ab. Nach etwa 200 Metern sehen Sie auf der linken Seite einen Supermarkt. Die Post ist genau gegenüber dem Supermarkt, direkt neben der Bank.
Oke, kan? Oke, sehr gut. Dankeschön ya semuanya. Di sini dia bilang tadi ya, gehen Sie geradeaus, perjalanan lurus, bis Sie an die große Kreuzung kommen. Hingga Anda menemukan, yaitu hingga Anda sampai gitu ya di sebuah persimpangan yang besar. Dan biegen Sie rechts ab, dan beloklah ke kanan. Nah, etwa 200 Meter, ya setelah 200 meter ya kira-kira ya, sehen Sie auf der linken Seite. Nah, Anda akan melihat di sisi sebelah kiri ya, einen Supermarkt. Nah, berarti supermarketnya sisi sebelah kiri ya, bukan kanan. Nah, kemudian di pos is genau gegenüber. Bosnya kantor pos itu berada benar-benar di seberang ya, gegenüber ini artinya di seberang ya. Di seberang supermarket. Direct tepat di samping bank. Berarti pos di samping bank itu benar. Maksudnya orang harus berbelok di persimpangan. Nah, jadi bilang tadi kan, saat dia bertemu ataupun sampai ke Kreuzung dan biegen Sie rechts ab, belok ke kanan. Nah, jadi beloknya bebas nih kan, mau belok kanan apa kiri. Ya, maksudnya di soal nomor 3 kan, yang penting belok deh suruh kan. Itu nomor 3 itu benar kan. Nah, kantor pos itu di belakang supermarket, ini jelas salah ya. Dia berseberangan. Nah, di nomor 2 kalau benar nomor 2 berarti nomor 3 juga, nomor 5 juga benar kan. Pos, kantor pos di samping bank, bank di samping kantor pos, sama aja kan dibalik ya sebenarnya ya. Jadi jawaban sini FRR FR ya. Oke, good Mbak. Ya benar semua ya. FR, oke Mbak Kezia. Nah, Mbak Leoni nomor 3 nih. Kesalahannya nih ya. Iya, Her. Aku keliru tadi jawabnya. Hati-hati lagi ya. Eh, itu kita lanjut lagi ya ke audio yang kedua sekarang ya teman-teman ya. Nah, di yang kedua di sini dia bilang der Bahnhof is in der Blumenstraße. Bahwasanya kan kantor lagi. Namanya stasiun kereta berada di Jalan Blumen. Lalu man muss nach rechts abbiegen, yaitu orang harus belok ke kanan. Zum Bahnhof zu kommen, untuk tiba ataupun untuk sampai ke stasiun. Der Bahnhof ist neben dem Park. Bahwasanya stasiunnya itu berada di samping taman. Das Einkaufszentrum, pusat perbelanjaannya berada di mana? Gegenüber dem Bahnhof, di seberang stasiun. Lalu der Bahnhof ist 15 Meter von der Hauptstraße entfernt. Bahwasanya stasiun berada ataupun berjarak 500 meter ya. Entfernt itu jaraknya ya, sekitar 500 meter dari jalan utama. Ya, oke, silakan didengarkan untuk audio yang kedua. Ada pertanyaan dulu mungkin untuk soalnya? Aman, Her. Oke, aman. Kita lanjutkan ke audio yang kedua ya. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang, bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Ya, ditandai dulu ya. Sebelum saya putar kembali audionya kembali ya.
Silakan didengarkan audionya kembali ya. Audio 2. Gehen Sie die Hauptstraße entlang, bis Sie den Park erreichen. Biegen Sie links in die Blumenstraße ein. Nach etwa 500 Metern finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Akhir. Oke, di sini ya semuanya. Nah, di sini dia bilang, gehen Sie die Hauptstraße entlang, berjalanlah sepanjang jalan utama, bis Sie den Park erreichen, hingga mencapai taman. Biegen Sie links in die Blumenstraße, beloklah ke jalan Blumen, belok kiri ya, biegen Sie links ya, beloklah ke kiri di jalan Blumen. Nach etwa 500 Meter finden Sie den Bahnhof auf der rechten Seite. Anda akan menemukan apa? Yaitu menemukan stasiun auf der rechten Seite di sisi sebelah kanan. Berarti benar ya, stasiunnya berada di jalan Blumen ini kan. Lalu man muss rechts abbiegen. Nah, ini jelas salah karena dibilang tadi kan bahwasanya biegen Sie links in die Blumenstraße ya, harus jalan belok ke kiri ya. Nah, untuk sampai ke stasiun kan. Lalu stasiun berada di samping taman. Nah, di sini dia bilang der Bahnhof liegt gegenüber einem großen Einkaufszentrum. Ya, dia berseberangan dengan pusat perbelanjaan ya. Sedangkan taman dia bilang masih jauh nih kan. Berarti posisinya tidak sebelahan dengan taman. Lalu das Einkaufszentrum, yaitu pusat perbelanjaan itu terletak di seberang stasiun. Ini baru benar. Nah, baru di sini jaraknya, yaitu stasiun ini 500 meter dari jalan utama. Ini benar tadi ya dari contoh-contoh. Dari pemberitahuannya. Ya, berarti jawabannya R, F, F, R, R. R, F, F, R, R. Waduh, kali ya. Cuma benar nomor 5 nih ya. But Nah, hati-hati lagi ya. Mbak Leoni salah satu ya. Di bagian terakhir nomor 5. Nah, Mbak ini juga sama nih ya. Mbak Kezia ya. Hati-hati aja ya. Nah, jadi diperhatikan lagi aja ya. Dankeschön ya semuanya ya. Nah, itu ya untuk hiokan kita.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, kita akan berlatih sprechen. Di sini über Orte und Positionen mit Präpositionen im Dativ sprechen ya. Kita akan berbicara tentang tadi ya, posisi tempat ya, ya berhubungan dengan preposisi datif ini. Ini dia bilang, wo ist der Park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Yang pertama, saya minta Mbak Leonie menjadi Hans dan Mbak Lea menjadi Laura. Oke, aku mulai ya. Wo ist der Park? Der Park is neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei, Vorbei, oke. vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, good, dankeschön ya. Next, Mbak Kezia menjadi Laura ya, saya akan menjadi Hans ya. Okay, Herr. Oke, wo ist der Park? Der Park ist neben dem Museum. Und wo ist das Café? Das Café ist vor dem Theater. Ah, ich verstehe. Wie komme ich zur Bank? Gehe an der Post vorbei und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Oke, good ya. Nah, sini dia menanyakan wo is der Park, di mana taman? Maksudnya tamannya itu di sebelah museum. Und wo ist das Café? Dan di mana kafe? Nah, kafenya berada di depan teater ya. Ah, oke gitu ya. Ah, so ataupun ich verstehe ya. Oke, paham gitu ya. Nah, bagaimana saya bisa pergi ke bank? Nah, gehe an der Post, yaitu berjalanlah dari kantor pos ya, ataupun melewati kantor pos. Und dann siehst du die Bank auf der linken Seite. Dan kamu akan melihat bank itu berada di sisi sebelah kiri. Gitu, ya, oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Nah, di sini bagian terakhir kita akan latihan membaca ya. Lesen und verstehen von Texten über Orientierung und Wegbeschreibungen. Ya, kita akan membaca dan memahami teks tentang orientasi dan petunjuk arah. Ya, kita akan baca dulu teksnya, kemudian nanti ya baru bahas soalnya ya. Atau saya bahas dulu soalnya, nanti baru baca teks ya. Nah, das Museum ist neben der Bushaltestelle. Bahwasanya museum itu berada di mana? Yaitu di samping halte bus, dia bilang ya. Lalu yang kedua, man muss über eine Brücke gehen. Orang harus menyeberangi jembatan. Das Museum liegt hinter dem Park. Maksudnya museum berada di belakang taman. Der Fluss ist in der Nähe des Museums. Maksudnya sungai ya. Fluss itu sungai ya. Sungai berada di dekat museum. Die Bushaltestelle ist hinter dem Museum. Bahwasanya halte bus berada di belakang museum. Ya. Oke, saya bacakan dulu teksnya, nanti baru kita gantian ya. Teman-teman baca juga ya. Wegbeschreibung zum Museum. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor der Bushaltestelle. Silakan dari Mbak Lea duluan. Boleh coba dibaca? Ja, Herr. Webeschreibung zum Museum. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park, direkt vor der Bushaltestelle. Oke, good. Lanjut. Mbak Leonie. Okay, das Museum liegt in der Nähe der Flusses. Sie die Straße
überqueren sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor dem Bushaltestelle. Oke, good. Dankeschön. Next, Markezia terakhir silakan. Okay. Wegbeschreibung zum Museum. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Gehen Sie die Straße entlang und überqueren Sie die Brücke. Das Museum befindet sich neben einem großen Park direkt vor der Bushaltestelle. Oke, silakan boleh coba dijawab ya teman-teman ya. Oke, oke, good. Dankeschön ya semuanya ya. Di sini dia bilang, Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Bahwasanya museum berada di dekat sungai. Ya. Gehen Sie die Straße entlang, berjalanlah di sepanjang jalan, und überqueren Sie die Brücke. Dan menyeberanglah, yaitu seberangilah jembatan. Das Museum befindet sich neben einem großen Park. Museum berada di mana? Yaitu befindet sich neben ya, itu terletak di sebelah eh, taman yang besar ya. Direct vor Bushaltestelle, tepat berada di depan halte bus. Berarti museumnya di depan halte bus ya, bukan di samping. Itu nomor satu salah. Nomor dua, orang harus apa? Yaitu menyeberangi jembatan ya, berjalan di atas jembatannya. Berarti nomor dua itu benar. Lalu das Museum liegt hinter dem Park. Museum terletak di belakang taman. Ini jelas salah ya, karena di museumnya di situ di mana? Yaitu neben ya, bukan di belakang ya, di samping ya tapi ya. Der Fluss ist in der Nähe des Museums. Ini jelas di awal ya. Das Museum liegt in der Nähe des Flusses. Nomor 4 richtig. Nah, yang terakhir, di Bushaltestelle ist hinter dem Museum. Ini juga masih salah ya. Berarti Bushaltestelle-nya bukan di belakang ya. Melainkan mereka apa? Yaitu tepat di depan ya. Berarti depan-depanan gitu ya. Jawabannya sini adalah FR, FR, F ya. Nah, bagian terakhir nih, Mbak Lea ya. Salah.
Oke, Mbak Leoni good. Oke, Mbak Kezia juga good ya. Oke, yang sudah teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua di sini ya. Nah, yang pertama di soalnya dia bilang das Hotel is neben einem Cafe. Hotel berada di samping kafe. Man muss die Blumenstraße entlang gehen. Orang harus berjalan ya di sepanjang jalan Blumen. Das Hotel ist auf der linken Seite. Hotel berada di sisi sebelah kiri. Es gibt ein Kino neben dem Hotel. Ada sebuah bioskop ya di samping hotel. Lalu hotelnya berjarak 500 meter ya dari jalan Blumen. Oke. Nah, ini Wegbeschreibung zum Hotel. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, silakan yang pertama dari Mbak Leoni dulu, boleh coba dibaca. Okay. Weitbeschreibung zum Hotel. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Meter finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, good. Lanjut. Mbak Kezia, silakan. Okay. Wegbeschreibung zum Hotel. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, good. Dankeschön ya. Terakhir Mbak Lea, silakan. Weitbeschreibung zum Hotel. Das Hotel befindet sich in der Innenstadt zwischen einem Café und einem Kino. Gehen Sie die Blumenstraße entlang und biegen Sie in die Lindenstraße ein. Nach etwa 300 Metern finden Sie das Hotel auf der rechten Seite. Oke, good. Dankeschön ya. Silakan. Semuanya boleh coba dijawab ya.
Oke, good. Dankeschön ya semuanya. Ini kita jawab ya semuanya. Jadi, dibilang das Hotel befindet sich in der Innenstadt ya. Hotel berada di pusat kota ya. Zwischen einem Café und einem Kino ya, di antara kafe dan bioskop. Berarti hotel berada di samping kafe itu benar ya, karena dia di tengah-tengah posisinya kan. Gehen Sie die Blumenstraße entlang, berjalanlah di sepanjang jalan Blumen, und biegen Sie in die Lindenstraße ein, dan berbeloklah di jalan Linden ya. Berarti di sini man muss die Blumenstraße entlang gehen. Ini juga benar ya. Tadi bilang tadi ya, berjalanlah di sepanjang jalan Blumen ya, dan beloklah ke jalan Linden ya. Hotel berada di sisi sebelah kiri. Nah, di sini dia bilang, bahwasanya setelah 300 meter, Anda akan menemukan hotel di sisi sebelah kanan. Ya, oke ya. Berarti nomor 3 salah. Ada sebuah bioskop di samping hotel. Ini benar, karena dia tadi ya, dia di antara kan. Hotel berjarak 500 meter ya dari Jalan Blumen. Ini jelas salah. Dari angkanya aja udah kelihatan ya kesalahannya. Ya. Dan jawabannya berarti RR, F, RF ya. Oke, Mbak Lea good. Mbak Leoni good. Oke, benar semua. Good. Dan question ya semuanya ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk materi kita pada malam hari ini. Aku nggak ada hair teman. Oke, yang lain mungkin udah ya. Memang nggak ada, mungkin itu dulu ya untuk pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih ya atas partisipasinya semuanya. Kita lanjutkan lagi pekan depan ya untuk pertemuan berikutnya. Dankeschön ya semuanya. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke, Herr. Oke, bitte.